মনে রাখবি, বাপের আগে হাঁটা শিখলে ওই সন্তান বেশি দিন বাঁচে না। এটা সিরাজগঞ্জ না, পাবনা জেলাও না, দিস ইজ জয়পুরহাট জেলা। এখানকার ছেলেরা সূর্যের মতো, দেখতে পারবা কিন্তু ছুঁইতে পারবা না, ঠিক আছে না? মাথায় সেভ কর। ਝੁਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿਲੋਂ ਟੰਗਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੱਟ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਠੇਕਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਲੇ এটা সিরাজগঞ্জ না, পাবনা জেলাও না, দিস ইজ জয়পুরহাট জেলা। এখানকার ছেলেরা সূর্যের মতো, দেখতে পারবা কিন্তু ছুঁইতে পারবা না, ঠিক আছে না? মাথায় সেভ কর। ਬੰਡਾਨੇ ਦਿਲੋਂ ਝੁਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਿਲੋਂ ਟੰਗਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੱਟ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ